हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज सकाळ भारी सुंदर वर्षा होची बाहर। तो मुझे मो ऑफिस बाहर भावुची गला बेले रास्ता जदि पाग जो बढ़िया होती बहुत सुंदर दृश्य मान सब हो कारण मु जो एरिया को जाए रंगामाटिया पटे सेपटे सब पहाड़ पर्वत उपर बढ़िया बादल फादल सब होता है ना, बहुत बढ़िया लगे। तेणु आशा करुच्ची जो वीडियो शूट करी आपको भल लगे। दयाकोरी आज्ञा मो वीडियो टी सब्सक्राइब करूँ मो चैनल टी सॉरी आ वीडियो को लाइक करूँ, ये कमेंट दिंतु भाई आपण लगे एत कष्ट वीडियो सब बनाऊँगी। आम आगे जा बुलिकी आसवा आम वर्क प्लेस तरफ सेठू फेरला बेले आम आज जा आम जड़े सांग दुकान को दुकान विषय भी जाना दुकान टे बुलिकी आसवा। तेणु वीडियो टी एंड जाए निश्चित रूप से देखिए। धन्यवाद। बेसी नहीं बारिपदार मात्र 10 किलोमीटर दूर में आपको दृश्य देखी देगी आज सुंदर जगह मैंने स्वर्ग सांग मैंने आज मु सका बाहर के जाऊँगी ड्यूटी आड़ को रंगामाटिया आड़ को यही आम से रास्ता जो रास्ता मुझे सब देखाए टे दृश्य टी देखी दिंतु। खाली आखिर आप देखिले निहाती जापर सुंदरता है। तो मुझे तो देखी मोबाइल दृश्य जदि आप खाली आखिर देखिए दृश्य को निश्चित रूप जदि खरा दिन आसवे पूरा डाढ़ा खरा होते जो ग्रीष्म ऋतु से यही रास्ता जीवे आप जापर जो खरा दिन होली सतरे दी कड़े गछ गुड़ा एमतिया माने झाँकड़ी थी पूरा ढांकी देती रास्ता को माने एसी से विंड काटर सब फेल मारी एत आराम लगे ये पूरा बहुत खरा हो मे मस एप्रिल मसरे किंतु ये रास्ता आप पारे जो गाड़ी में आप जापर कि छेड़ा हो मुझे छेड़ा हो जाए छेड़ा टे पानी पीए टे रेस्ट निए खरा दिन में पुणी आउे जाए देखते ना केते सुंदर बढ़िया लगुनि रास्ता। अरे भाई एत सुंदर सुंदर वीडियो बनाऊँगी आपण दयाकोरी टे सब्सक्राइब करूँ मो चैनल को प्लीज 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 लाइक टे करूँ सब्सक्राइब टे करूँ भल भल कमेंट टे दिंतु ताले टे इच्छा हम आहरी आग को भल भल वीडियो बनवाई आग को आगे मत तो बहुत खुशी लगे यही जगह देखिए कि आपण मानू केमती लगुच कहे है पाग आज पूरा वर्षा झांकी रही घड़घड़ी मारुची मेघ भी छिप 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 हो बोधे बहुत जोर होता है घर बाहर तब ए कमीगला गेरेनगुला छक गेरेनगुला ये छकर ना डाण पट गले कुंडलबणी बाँ पट गले आप रंगामाटिया भर को जापरे सेपटे बड़सोल अन्य गाँव गुड़ी को जापरे। ये रास्ता तो माने मेन कथा हूँ गछ मु बहुत भल पाए आज्ञा गछ मत कटा हेले मत लगे जमी माने मिछ कहबी जमी गोटे माने निज लोक क्या हरइले जी कष्ट लगे से बड़ बड़ गछ जो कटा हुए से कष्ट लगे कारण एत कि दिए आमको गछ खालीटा कहुई मिछरे कहुई जे वृक्ष आमर प्रकृत बंधु बोली ताठू बड़ बंधु बोधे कहीं ना जन्मरू मुला जाए से आमको दौथा फल दिए फूल दिए काठ दिए कौन न दिए तेणु गछ को काटा उचित नुहे अति दरकारी ना कौन करेंगे। आज तो समाज दुनिया जमी आगे चलती रास्ता घाट तैयारी होची बड़ बड़ बिल्डिंग मान सब तैयारी होची तेणु गछ लता को लोक मैंने काटी दौरान किंतु मो मतरे गछ लगेगा उचित काटा उचित नुहे कारण गछटू बड़ बंधु आ कहीं ना आज्ञा खरारू रक्षा दिए वर्षा रक्षा दिए शीतर सबूर आज आम जहाँ भी पाऊे खाऊे खाइले सीना बचा भल भल जिन ये देख ये डाण पटे जो रास्ता जाइए बाल्टिया ये रास्ता पड़े बाल्टिया जो गले आप बाल्टिया डैम देखिपारे सुंदर गेट टे बर्तमान पहुँची गले रंगामाटिया छक बाल्टिया डैम बहुत सुंदर दिन जीवार हूँ बाल्टिया डैम आपको देखिए आमर ये परिवेश जमी देखुं लोक मैंने भी बहुत भल सेमती सब भल आसतु।
ବାରିପଦା ଆସିବେ ଏଇଠୁ ତ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିବେ ଆଖିରେ, ଦେଖିକି ଖୁସି ହେବେ। ଖାସ କରି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ୟାର ମଜା ଅଲଗା। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କେତେ ଗ୍ରୀନେରୀ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ ହେଲା, ଆଖି ଗୁଡ଼ା ମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆଖି ଯାହାର ଦୋଷ ଥିବ ଖାଲି ଏଠି ଖାଲି ଖାଲି ଆଖି ଥରେ ବୁଲିଯିବ, ଆଖି ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ ମୋର ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ଯେଉଁଟା ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବା CHC କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ସେଠି କାମ କରେ, ଚାକିରି କରେ। ତ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ସେଠି। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଆମ ଡ୍ୟୁଟି ସରୁ, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଆଉ, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଫେରିଲା ବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା, ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆମେ ଆଜି ବନେଇବା। ଜାଣିବା ଆମ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କଠୁ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ସବୁ କେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କ'ଣ ରହିବ, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ହଉ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ରଖୁଛି, ପରେ କଥା ହେବା ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛେ ସେଲ୍ କ୍ଲିନିକ୍, ଲାଲବଜାର ସ୍ଥିତ ଆମର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନରେ କାମ ଚାଲିଛି, କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଆସୁଛି ସାମ୍ନାରେ, ତ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ମାନସ ଭାଇ ଆମର ଟିକେ ଏପଟେ ଭାଇ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେବେ ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋପାଇଟର ସେଲ୍ କ୍ଲିନିକ୍ର, ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ମୋବାଇଲକୁ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କିମ୍ବା ନୂଆ ମୋବାଇଲ କିଣିବାର ଅଛି, କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋବାଇଲ ଏସେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ନ ଯାଇ ଆପଣ ଚାଲି ଆସିବେ ଲାଲବଜାର ସ୍ଥିତ ଆମର ଯେଉଁ MPK ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଗଳି ଯାଇଛି, ଚନ୍ଦନ ବଜାର ଗୌରମୋହନ ଲେନ୍ ଗଳିଟା ଯେଉଁ ଯାଇଛି, ସେଇ ଗଳି ଭିତରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ସେଲ୍ କ୍ଲିନିକ୍। ତ ଦୋକାନରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବିନି। ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କାଉଣ୍ଟ ମାନେ ଥାକ ଯେଉଁ ଖାଲି ରହିଛି, ରଙ୍ଗ ମରା ହେଉଛି ଆଉ ନୂଆକରି ଟିକେ ରିମଡ଼େଲିଂ କରାହେଉଛି ଦୋକାନକୁ, କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ପୂଜା ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଖାତା ପୂଜା ହେବ, ଦୋକାନ ପୂଜା ହେବ। ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାନସ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜେଜେବାପା, ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାରିପଦା ସହରର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ, ଯାହାକୁ ବାରିପଦା ସହରରେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହିଁ ଯିଏ ଜାଣିନି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦୁନିଆ ତ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ନାମ, ବହୁତ ସୁନାମ, ଆଉ ବହୁତ ଜଣେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବାରିପଦା ସହରର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ବାପା ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ମୋ ମାଆ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ମରା ହେଇଛି। ବାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଦୋକାନ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଜିର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଆଜି ସେଲ୍ କ୍ଲିନିକ୍ ମାନସ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଦୋକାନ ଟିକେ ଖଚାଖଚ ଭରିଯାଉ, ପୂଜା ଟିକେ ସରୁ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲକି ଟିକେ ଆମେ ସୁଟ୍ କରିବା ଆଉ, ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଉ, ରଖିଲି ଆଜ୍ଞା।